Welcome to my vlog! Andito na naman kami ni Tortor! Hoy! Si Tortor na pasaway! Tor! Ano yan? Anong ginagawa mo na naman? O, di ba? Hindi ka naman kahirap ka rin tumayo. Si tito nyo. Hi! Hi kayo sa vlog! Hi! Hi! Ay! Halika muna, dali. Pakita ka, dali. Parang beautiful eyes. Parang beautiful eyes. Ay, sus! Papugi, papugi, papugi. Papugi. Ay! Oh! Ay, nako. Papugi ka muna. Hi! Welcome to my vlog. Sabi mo, hi guys! Adoy! Ang pugi ang bata ah! Hoy! Tor! 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 Ah! Ay, Diyos ko! Sige! Kiat nyo dong! Kiat kaday! Kiat kaday! Hala! Sige! Kiat! Banat ang kiat dong! Oh, aray ko! Ginoo ko! Umayos ka nga! Yung ulo mo talaga... Oh! Mataog ka dyan! Batang makulit oh! Sobra! Alig-alig! Hi ka! Hello! Hello! Hi guys! Sabi mo. Uy! Uy! Anong ginagawa ng batang batuta na yan? Ha? Ha? Anong ginagawa ng bata na yan? Tor! Hi! Hi! Hello guys! Hi! Ay, sus! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes si Tor! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Paano papogi? Paano papogi? Paano papogi? Paano papogi? Beautiful eyes! Beautiful eyes! Ah!